Ma'am, okay, si Ma'am Maria Child. Ma'am, pwede na ito mahibawaan, murag na kay kaayuhan para sa mga katawhan sa barangay Diguan. Unsa ni Ma'am? You know, my goal is to kanang mubalik ko diri sa Diguan is to bring my kanamang kwan ba ako pong i-share ang akong talent, resources to the community. Well, you know, there's that saying, you always could give back to the community. Pero Ma'am, taga Diguan ka? No, taga Osamis, but nakapalit mo kong balay dito sa Diguan. But, you know, it's still the same. I mean, it's still Filipino, it's still Osamis nun. So, you know, it doesn't matter kung Osamis ba or Diguan, it's still the same, you know. Okay, unsa nitong ipanghatag gani Ma'am? Kini nga 1,000 ka reading glasses, not eyeglass, not prescription glasses. It's just a reading glasses. You know, ihatag sa barangay Diguan. Allocated na siya sa gikan sa organization nga Misamis nun dito sa California, based on Los Angeles, California. Gipadala diri sa Diguan para ihatag sa nanginahanglan from regardless of age, na may ubang mga bata kabasa kay dili siguro kakita. So, you know, ang priority gyud is mga bata siguro kay, you know, they have to read, you know, may nang makakita sila kay for education, you know. So, una nga nanghatag ang Misamis nun dira og 1,000 ka buok nga reading glasses. Unsa ganini nga foundation dito sa area Ma'am? Ang ngalan sa foundation is Misamis nun. Ang mga members sa Misamis nun is OFW o nga US resident nga gikan sa Oroqueta paingon sa Tangub ang ilang kwan. Mga magtapok-tapok mi dito, and then once a year we have fundraising dinners or mao man sa kung ibawan, but I don't know if they have any other fundraising activity, but once a year nami kanang mga mag-get together me, but it's not only get together, also to raise money for ipadala diri sa Osamis. Osamis gyud na siya, walay labot ang outside of Misamis Occidental. Misamis kana nga funds nga gi-raise naman is only for Misamis Occidental. Misamis Occidental. Okay, but they have a lot of programs. They have scholarship, like I said, you know, food drive, medical mission, and I think once a year, twice a year, I'm not sure. And then used clothing para sa mga katawan sa Misamis Occidental, especially sa mga bukid-bukid nga, you know, dili kayo ka palit ana nga mga butanga. So yeah, it's really for good reason. So I'm very happy to be part of the organization, you know. So tanan ba mga OFW nga naa dito? Membro ba ang sa organisasyon? Not everyone, but you know, majority of the OFW o kanang mga California, katong mga residents sa California nga Misamis nun, taga Misamis Occidental is member. And you know, so kining foundation based on Los Angeles, California. Ang among president is former na siya nga resident sa Osamis is Joe Manalastas. I don't know if you heard that name, but he was our president dito sa California. Okay, siguro. Kanaan siguro Ma'am, imong message Ma'am. Message sa mga tao sa Osamis City, especially in Diguan. I don't know. I hope we can continue to, you know, give support sa katawan sa, and will bring, you know, progress diri sa di lang sa Diguan on the entire Misamis of Monay goal sa Misamis. And it's regardless of religion, political affiliation. There's nothing, you know. It's regardless. Everybody can avail that, you know, a charity organization for funds or unsa ilang ipanghatag. Ma'am, salamat kayo si Ma'am Maria Child. Okay, Ma'am, thank you kayo. Salamat.